sticker. Pinalagyan natin. Sa kabila tapos na. Ano, meron pa ilalagay dyan yung capacity, net capacity, mga ganun, plate number. Not for hire. Yan na. Ganda. Ganda na. Yan. Kilala na yung sasakyan na yan kahit sa punta. Ay, si Bossing na, meron na dito. Bossing yun ah. Ayan na. Ganda na, mga boss. Alright.